te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. Nous mago be frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe ou no ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. RHHN Buzz. Calma uma charankin dore be. Ne ko ne kulele émission tɛmɛnen ko RHHN Buzz ma fɔ ne k'an daminɛ. RHHN Donc il t'a fait. Ne tɛ ka fɔ. N t'a bila rɔ. Buba kay ne kelen m'a fɔ. A fɔ. Cɛ bɛrɛ safari. Fila kɛra sisan nɔ. RHHN Buzz. Calma donc ni ye ka ne kɔrɔbɔ. Ni n b'i kɔrɔbɔ dɛ Buba. Mɔgɔw tɛ jogo o jogo dɔn e la fo ne k'o jogo yira kɛnɛ kan. D'accord, problème t'a la. Parce que ni n ye kɔrɔbɔ de bɛna min kɛ. Komi ayi ne tɛ dimi o. An balakaw ne b'olu bonya o. Muso kan ka bonya de. Muso kan ka ne surtout bi plateau in kan ne kelen de ye cɛ ye muso saba de bɛ. Kosɛbɛ. Ni y'o kɛlɛ in daminɛ n bɛ n yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma. Donc o yɔrɔnin kama n tɛna kɛlɛ kɛ. Ni diminen don n kɔrɔ yafa n ma parce que i b'a dɔn diɲɛ ka kalan an bɛ ka wari de ɲini en fait. C'est vrai, c'est vrai. An tɛ kɛlɛba ninnu na quoi. N yafara. Bon komi ko dɔw bɛ yen sa mɔgɔw b'olu bɛɛ kalama n b'olu to duguma quoi. Donc n b'a fɔ ko aw bienvenue aw ka émission Mandi kɔnɔ ni o ye RHHN Buzz ye. C'est vrai n y'a daminɛ bi tuguni dɔ la quoi mais après ne rancune dɔw bɛ yen f'an k'olu bɔ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye. Donc a y'aw sigi ka ɲɛ parce que bi ani muso cɛsirilenba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Minnu bɛ yen ni exemple don muso minnu bɛ yen ni u y'u cɛsiri Mali ye faso ye ka baara kɛ walasa k'an ka culture layɛlɛ a ma nɔgɔn dɛ parce que nin baara in de la i denw i mɔdenw i tulomasamaw bɛɛ b'i nɛni bɛɛ b'a da sago f'i ma mɔgɔw b'i mal juger u t'i dɔn u bɛ diɲɛ sɔn sugu bɛɛ ta ka da i la o baara de don a baara mɔgɔw ka kuma de don a ka di mɔgɔw ye mais a kɛbaga man ca dɛ a supporter baga fana man ca dɛ il faut être très 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 fort ou très 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 forte pour que ka se ka baara in minɛ ni sɛbɛ ye donc n bɛ baarakɛɲɔgɔnw fo fɔlɔ ni u ye n ka bi équipe ye mais apparemment bi ta in a da man di ne la kosɛbɛ mais ne ye a daminɛ ni Alima Togola ye fɔlɔ Alima i bonjour i bienvenue walima i bonsoir i bienvenue ça dépend i wulila tuma min na parce que je sais que sɔrɔ i ma sunɔgɔ. Oh là là, donc merci Bouba et bonjour à toi et bonjour à ceux qui nous regardent. Ne bɛ dɔn n'i ye aigrilen dɔrɔn c'est que fɛn dɔ de man ɲi. D'accord, Evelyne. Bonjour, kan jumɛn bɛ yen? Ça va, comment fais-tu? I dun tɛgɛ b'i tulo la mun de bɛ yen? I bɛ k'i miiri mun na? Toi aussi tu as des problèmes. N y'a fɔ an ɲɛna k'aw to yen. Attends, wɛrɛ lafiya. Donc aw fila bɛɛ lajɛlen bienvenue. Donc an b'an ka sponsor fo ni o ye Te Flécha ye donc te min ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ lajɛlen tew la samala ɲɔgɔn flèche bɛ te min kan k'a min ka bila forme na Te Flécha jus pressé i n'a fɔ n ye a fɔ ɲɛna cogo min na jus pressé a cartonnama bɛ yen a canette bɛ yen donc ni i ye min san i b'a min ka commentaire bila ka a yira o la fana k'a fɔ ko jus ye naturel de ko n y'a min k'a ye n bana o t'ale la dɛ yiriden gɛrɛgɛrɛw a dilannen don n'o de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen OTS chez Ousmane Traoré mɔgɔ mago bɛ ni aw mago bɛ sokɔnɔminɛnw na
fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ don courant na ani ni tile b'a charger donc a b'aw senfa ka se o test fɛ yen a b'o baara ninnu kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an n'an ka invité bɛ taa ni ɲɔgɔn ye déjà ne yɛrɛ fɔlɔ la ka émission daminɛ ka invité présenter ka présenter mais n ɲinɛna ko n kuma se a yɔrɔnin ma bon sisan i sera tɛmɛ n'a ye nin fana bɛɛ de b'a la bon komi n y'a improviser daminɛ la ka ban donc an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'an ka invité kunbɛn ni o ye Tanti Fatoumata Coulibaly an b'a fɔ ten parce que an b'a dɔn donc FC pour les intimes donc an ka jɛ ka Fatoumata Coulibaly kunbɛn alors donc Tanti i y'an ka wele jaabi a diyara an ye baara n'a taabolo kama n kan k'i wele ko Tanti mais n'i y'o fɔ mɔgɔ caman tɛ i tɔgɔ dɔn mɔgɔw b'i dɔn mais filimuw na catiriw la tɔgɔ minnu bɛ da i la caman b'i dɔn n'o ye donc n b'a fɔ ko Fatoumata Coulibaly hakɛto bɛ kuma kan FC bon je sais que caman b'a dɔn Sadio de la Gimani Njugu la o ye rappelé donc i y'an ka wele jaabi a diyara ye et bienvenue aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji mɔgɔ min ka di ye i b'o de wele sinon mɔgɔ tɛ bɛɛ wele dɛ ne welela aw fɛ aw ye denmisɛnninw ye aw ye ne wele o b'a yira ne na ko ne kanu b'a aw yɔrɔ ne b'aw fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn foli diyara ye Tanti ma a ye kuma daminɛ a sina ka an bɛɛ fari faga ten a ye bonyamasegin kɛ mais o tɛ ne ka question posé bali dɛ d'accord donc on continue et a ka d'an ye déjà ne yɛrɛ i tɔgɔ ni i jamu fɔ donc i bɛ san joli la i sɔrɔla min ani i ye siya jumɛn ye hakɛto bɛ kuma kan ni diyara n ye kosɛbɛ ne san bɛ san 62 la très jeune merci o kelen no sa ma petite chérie mɔgɔ ba tɛ kɔrɔ i ɲɛna oui donc ne bangera Bamakɔ yan Bamakɔ ne ye bamananden de ye bamananden ah oui Fatoumata Coulibaly n'an tun bɛ so yɛrɛ n tun bɛ wele ko Ɲele n kan ka wele Ɲele komi n bangera Bamakɔ yan parce que n fa kun sigilen bɛ Bamakɔ yan yani o de ye a ye silamɛ tɔgɔ da ko Fatoumata Bintu awɔ Fatoumata Bintu Coulibaly ah oui mais Bintu tɛ ka de naissance kan a kɛra Fatoumata Coulibaly d'accord awɔ an y'o yɔrɔ faamuya et merci pour ça donc an bɛ taa avec Evelyne dans la rubrique question de la semaine ok merci Bouba Tanti encore i bisimila ɲani ŋa daminɛ Bouba y'a fɔ cogo min na hakɛto bɛ kuma kan i ye film dɔ joué i jouera film dɔ la n'a film tɔgɔ ko Molade a rôle la i ni cɛ kun don fini tun tɛ yɔrɔ bɛɛ la dɔw y'a faamuya dɔw fana m'a faamuya donc i bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ la bon ɲininkali diyara n ye parce que kun tɛ ci kuntigi kɔ n y'o rôle joué a diyara n y'a joué je suis musulmane pratiquante n y'a joué ka da min kan parce que déjà association bɛ ne bolo mun bɛ lutter musomanninw ka seliji ta kan ne kɔrɔmusobaw Fatumata Sire ni Kadija Awdu olu ye association créé o kan ne tun b'u senkɔrɔ radio Mali la o y'a sɔrɔ a tɛ fɔ radio la an bɛ taa reportage la village la an bɛ taa musomanninw ka selijili koɲɛw la pour que k'a dabila o y'a sɔrɔ an y'a ye docteur Dolo ninnu fɛ gynécologue obstétricien u y'a cogoyaw yira an na an y'o gɛlɛyaw ye ne yɛrɛ fɛnɛ a gɛlɛya ma se ma mais n y'a ye n sigiɲɔgɔndenw na parce que n ye reportage caman kɛ Mali région caman na n b'a ye denmisɛnnin dɔw degunna a selijiliw kɛra donc o bɛɛ hukumu kɔnɔna na ni ne ye association créée ka tila ka reportage documentaire genre dɔ k'a kan hors thème kelen in na a passera siɲɛ kelen o y'a sɔrɔ ce n'était pas autorisé de diffuser des trucs sur l'excision a kɛra par erreur a passera après u nana bɔ a la est-ce que a y'a faamu donc n ka lutte ye mun ye minnu sɛgɛnna a ye minnu tɔɔrɔ parce que bɛɛ y'a kɛ manankun ye fɔlɔ la manankun kun tɛ laadaw kun don y'a mɛn mɔgɔw ka hakɛ to kuma la manankun kun tɛ kosɛbɛ mais a nana kɛ manankun ye bɛɛ b'a a wale kɛ bɛɛ b'a wale kɛ jugumanw bɛ bɔ a la ɲumanw bɛ yen donc ne osera o rôle kɛ parce que anw ye génération sacrifiée ça je le dis hein. Même
théâtre ta fan cinéma ta fan il fallait que dɔw de k'a kɛ fɔlɔ ka dɔw ɲɛ bila bamanana an b'o de fɔ ko ka fiɲɛ ka fifali kɛ fɔlɔ ka kɛnɛ fifa yani ka kɛnɛ bɔ i ye bamananden togoladen ka kɛnɛ ɲama fifa dɔw de bɛna ka na fɛn dɔw kɛ donc anw kɛra ɲama fifalan ye ne fɛnɛ y'o de bila an dusukun na je suis mariée den bɛ n bolo mɔden bɛ n bolo n b'a kɛ mɔgɔw k'a ye disi bɔlen ni sin ye o de wa walidenni minnu bɛ ka fatu don o don donc n yɛrɛ ye n yɛrɛ sacrifier ka jouer yasa mɔgɔw k'a dimi ye parce que n bɛ ka rôle min kɛ n ye dimi dɔ de yira muso caman b'a dimi minnu so parce que an fɛ bamanana filala yɔrɔ siya bɛɛ la an fɛ an bɛ dimi minnu so kɔnɔna na hali an bɛ siran k'a fɔ an buramuso ye n'i bɛ cɛlasigiyɔrɔ la donc n y'o de kɛwale kɛ ka n yɛrɛ yan bɛɛ bɔ ka dimi yira mɔgɔw k'a ye ni mɔgɔw y'a ye u b'a dɔn min don c'est comme excision na an bɛ denmisɛnnin minnu fɛn na an t'u fɛn yɛrɛ yira dɛ dimi b'u kan an b'u yira docteur bɛ na a bɛ explication di o ɲɔgɔn image baden bɛ ne yɛrɛ bolo ne y'a ye ani y'a mɛn o tɛ kelen ye dɛ yara an fɛ an b'a fɔ n y'a ye fɔlɔ an tun b'a fɔ arajo la arajo yɛrɛ de y'a fɔ i y'a mɛn arajo yɛrɛ de la mɔgɔw tun bɛ da la mais sisan ala barika la jabaraninw ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye denni degunenba donc ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye musokɔrɔba nin kɛra la tan a y'a yira o de y'a to ni ne y'a joué. D'accord. Rôle in walasa ka fɛn dɔ dénoncer. walasa ka seliji ta in k'a dénoncer a bɛ hakɛ to cɛ in bɛna se muso ma a y'a sɔrɔ muso in selijilen don misali la n ye min joué muso in selijilen don selijilenw caman bɛ yen dimi bɛ k'u kan kɛcogoyaw bɛ yen a bɛ dimi k'u kan ni cɛ bɛna u yɔrɔ i y'a faamuya muso in bɛ jɔrɔ a b'a kɛ tan parce que a bɛ miiri ale ni cɛ bɛna se ɲɔgɔn ma dimi min bɛna k'a la i y'a mɛn donc o yɔrɔ de don awɔ. D'accord. Bon courage. Merci. D'accord, merci Bouba. Merci F. Donc, il n'y a pas de déjà, il y a un gɛlɛya dɔ de yira. Donc, i ka baara hukumu kɔnɔna la ni gɛlɛya min i kun bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la exactement a bɛ min kɛ. An ye o yɔrɔ faamuya. Maintenant, an ka segin kɔfɛ dɔɔni. Ni an seginna kɔfɛ, Fatoumata Coulibaly DTFC, e k'i ka histoire yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna tan. Ne ka histoire bon d'abord ne bangera ancien combattant de fɛ ne bamuso ma taa kalankɛyɔrɔ la a nana ka bɔ Buguni komi n dala kɔlɔbɛ ye a dira n facɛ ma a nana très jeune presque 14 ans ka bɔ Buguni ka tɛmɛ Masigi fɛ ka jigin ka na Bamakɔ a dira n facɛ ma n facɛ tun marielen don déjà tubabu jamana na ani tubabu a baw y'a wele ba dɔ dans le temps peut-être ça se fait aujourd'hui encore k'u bɛ wele kɛ k'i wele cogoya dɔ la an ka tradition fanga ka bon a nana k'o to yen donc a ye ne bamuso furu donc a ma taa kalan na a tun bɛ fɛ n bamuso ka kalan kɛ parce que à l'époque a yɛrɛ ka kuma na u bɛ taa kalaliw kɛ affaire sociale la u caman de kɛra ɲɛmɔgɔbaw ye après ne bamuso ko k'ale tɛ t'olu la o ye ko ne bɛ n ta kɛ feere ye donc a y'a ta kɛ ɲugu feere tamati feerew ye donc ne banger'o fɛ ne ba tun ye muso fɔlɔ ye filanan tun bɛ yen sabanan o fɛnɛ tun bɛ yen y'a mɛn sabanan kɔni n fa y'o don baara la puisque n père tun ye surveillant général du palais sous Modibo Modibo Keita parce que i b'i to an ka so tan ka mɔgɔ wele palais la ka na se fɔ ala ka hinɛ Musa Traoré fɛnɛ ma mon père était là-bas donc n mɔna o cogoya la n faso la Bayalan 3 GMS ani palais parce qu'on nous appelait les enfants du palais ani Coulibaly ɲɔgɔn cɛ n mɔna ten olu bolo voilà ni adamadenya daminɛ ten dɔɔni dɔɔni i y'a mɛn d'abord n tun bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ye parce que an fɛ yen a bɛ fɔ ko sorofe kɔnɔ dɔnkilida kɔnɔ jeliya ko tɛ an fɛ yen donc n tun bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye parce que n ba y'an fan balima dɔw tun bɛ dɔnkili da n mɔmuso yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ dɔnkili da donc n nana ala y'a kɛ n nana radio Mali la d'abord comme secrétaire
comme secrétaire. Mais test qu'on voit quand. Là, quand il y a Pierre Diakité qui faisait le sport, boxe. Tu as une très belle voix, tu as une très belle voix. Donc, à fora qu'on a discuté demandé que on que kayelen kana ti doni ti faut qu'on a ce cinéma kuma faut qu'à furu yami. Donc voilà un peu monsieur comme faut i bara in kalan nege walma i a dege ga expérience de soro au fur et à mesure qui to pratique. Bon ne se ka faut qu'on bangerani ari parce que nyemi fota mom sokunda tenam sokunda ar banga bondala mbangela nai ndogoni koni o tara inala ne mata inala ye kalan jumen ke ne nana là comme ça sur le tas yame ne ka premier film yere kera Jibril Kouyaté ye Mamo Sise ala ka hinu flabe la falato ne nano folo de la ani chala mwana ani Fifi Dala Kouyaté anya tourner kay Jibril Kouyaté ni ye ortemna paix à son âme il a dit ala ka hinala ay kanto akoko ne bi tanga film là vraiment tu as des atouts cachés mais un film doké c'était sous le général Moussa Traoré paix à son âme série do mena ke Malika bita comme actrice principale a une photo ta yala oh d'accord ou sinon ne ma fait que ne ma dire ka fuske antaro de la ka ta fala toke fonkera demba jugu ye tout à fait yaye anyo kete sans formation ce n'est que plus tard Chokmar Sissoko antaro ka plateau ka o tarania ka plateau ka mais avant Sidi Diabaté tarani aka plateau ka ngera présidente des familles donc Nelly Gimba nous jouera là Gimba kera nyefiento emina yami antaro là ensuite Chokmar tarania ka plateau ka non seulement comme stagiaire à la réalisation moi j'étais deuxième assistante stagiaire à la réalisation Gimba Habib Dameledi Gimba okuni fene stagiaire à la réalisation en même temps on peut jouer yami ntarayi donc nya kalando ni kay ambora ni jugo Gimba la kana ni fendo sebe parce que on commencera à donc l'idée c'est bien bon donc les quoi on kadire donc les quoi on a ma encourager tu vous dois kumbi bola bon tu me ka créer mais donc me inspiré donc le quoi ta sera fa nga bamana ya enfant buguni ni awere fan fe masigi nunu ni joila ntumbolu mokoroba ka donc lu lame yame donc to fitinda fitin doron sa ya fani makanga gu ango blai kana go to godi mais yemi c'est ben paragraphe kile doron fo ay ango blai wa fonye kumala nere mu sebe ne ine do luko mama de ire do luko mais mama go donc matanya peut-être quand go yare ya to donc quand go yare kuntede parce que à l'époque ne mom se ya fo ya sra ka rapu mana ni ko mama on ne be fe ka dondo donc lidake bon on est quand même dit que c'est mama ikanto ne b'a fɔ ɲɛna n y'a fɔ taxitigi dɔ ye o don na a ko don dɔ bɛ se a ko kuma ɲɛfɔ de bɛ kɛ dɔnkilida ye walayi kabini rap nana n y'a fɔ ma grand-mère la ne vit plus y'a mɛn n'a y'a fɔ ko don dɔ kuma ɲɛfɔ bɛ kɛ dɔnkilida ye n ko voilà o don sera o don de selen filɛ nin ye rap nalen y'a mɛn bon slam fɛnɛ kɛlen ne ye film documentaire dɔ kɛ défi des universités africaines. Il y avait le Mali, le Burkina, le Sénégal et autres là, où nous sommes là. Donc, avec le projet Blakatanta sélectionné là, j'étais Yves de Joie, un contenant. Donc, nous, nous slam de cola. Comme nous sommes rappeuse, même nous texte ou chaman c'est texte ou bien mon sur le rap. D'accord. Nous avons fait des nous on a académie au Cana, nous avons texte ou c'est bien parce que vraiment Dieu merci. Inspiration bena wallahi mbe barka da alaye ka barka da moko mawni ni en sigi dron inspiration bena mba seben miri bena ka tugutugu nyokona yame donc ne slam ni 70 awo chugala ka ayira ko kalanko anga badwala jamana tike dore ni kalanko te nulu de seben en français bamanankan te français d'accord donc anye oro famia donc ami domina bi il est réalisatrice baye, il est actrice baye, mali ngone ano, il est comédienne baye, il est baraque au RTM. Et déjà, film Mumbe ni Jerula,
a film ka ca généralement i bɛ rôle minnu jouer muso jugu muso minnu bɛ ni u niw ka jugu société kɔnɔ i b'o o rôle jouer ka caya n'o fila dɔrɔn de jouer falatɔ ani majigi a ye ziiri de ta ka ziiri in bayɛlɛma denmisɛnnin caman t'a dɔn bilen parce que anw masaw an b'a fɔ ko tan t'an bolo ka ziiri ninnu d'an denninw ye a n'a mɔdenninw ye an ye ziiri de ta k'o yɛlɛma ka o yira mɔgɔw la ne bɛ kɛ muso jugu ye n denw bɛna dumuni kɛ n bɛ dɔ in tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la o ani min kɛra Mamu Sise ka film falatɔ in donc juguya k'o fila de juguya o c'est-à-dire o fila de ye mɔgɔw marqué kosɛbɛ parce que généralement i bɛ taa sɔrɔ filmw na mɔgɔ ɲɛnamaw olu bɛ passer inaperçu en fait mais n'i kɛra n'i ye juguya rôle jouer film na dɔrɔn a bɛ to mɔgɔw kunkolo kɔnɔ donc e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o la i sera ka i yɛrɛ comporter cogo di société kɔnɔ o rôle ninnu a ye gɛlɛya jumɛn s'i ma société kɔnɔna la. Bon, je peux dire que la grande comédienne est là n'o ye Alima ye a b'a dɔn a y'a kalan kɛ n bɛ kuma kelen fɔ quoi n'i ka rôle donna mɔgɔw la c'est que il sera de c'est que tu as bien interprété. Je suis rentrée dans mon personnage, dans ce personnage de méchante femme n donn'o de kɔnɔ o de y'a to a digira mɔgɔw la n'i tɛ s'i ka rôle la non i bɛ kɛ cogoya dɔ ye ka tɛmɛ ne tɛ muso jugu ye n tɛ muso juguden ye mɔgɔw bɛ n dɔn n ye min ye an ma se yɛrɛ fɔ la mɔgɔw ka taa n ka so aw ka denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ conservatoire minnu bɛ yɔrɔ la bɛɛ bɛ se ka taa ne mais quand on me demande e k'a sɛbɛn sisan ko ne ka kɛ méchante femme ye walayi pour que i ka fɛn ka ɲa n b'a a jouer k'an bila personnel kɔnɔ k'a jouer ka ɲa pour que muso jugu minnu bɛ yen u ka juguya dabila a kun de y'o ye u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ à travers moi i y'a mɛn sinon k'a fɔ mɔgɔw ka kuma mɔgɔw b'a fɔ ko ni chien y'a bɔ a la caravane passe c'est à dire diɲɛlatigɛ yɛrɛ la n'i ko ko i bɛ ko dɔw jate walayi i tɛ kɛ maa ye i y'a mɛn e k'i ka baara kɛ bani ne ka objectif ye min ye ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw éduquer ka mɔgɔw informer an ka n'an ye ɲɔgɔn bilasira diɲɛlatigɛ in na yan n'an ye ɲɔgɔn bilasira ko ɲuman kow bɛ ɲɛ o mais n'an y'a fɔ k'an b'olu bɛɛ ta ko k'a d'an kunna karisa jogo in a ye taa n jogo kɔrɔbɔ n ka so wali radio Mali la il suffit ka radio agent dɔ wele FC ye min ye u b'a f'i ye. D'accord. Bana. An y'o yɔrɔ faamuya i yɛrɛ da sera radio Maliko in ma après ni o ye ORTM ye bi n b'a fɔ ten parce que i bɛ baara k'o la a mɛnna bon mɔgɔw bɛ kumaw caman fɔ dugu kɔnɔ an t'a dɔn dɛ parce que n ma deli ka baara kɛ yen je sais pas comment ça se passe donc n bɛ hakɛto ɲini o yɔrɔ kan ko ORTM ye bozola de c'est-à-dire pour dire que ko n'i bɛ baara la ORTM na ko pour que i ka place sɔrɔ k'a ma nɔgɔn ko caman bɛ kɛ yen bon i b'a dɔn kumaw bɛna fɔ an ɲɛna komi an ye a mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ bi min bɛ yan nɔ an bɛ n'o tigi ɲininka ko in bɛ cogo di ko f'i k'i ko nasiw la i ka non mais ne yɛrɛ ko mais ko o ni baara bɛ fan kelen fɛ k'i bɛ sin k'i tagama to dɔrɔn ko kɔrɔtɛ dɔ bɛ na k'a bɛ ci kun k'i b'a kɛ tan ko bɛ tɛmɛ donc nous on ne comprend vraiment pas a ka d'an ye ani émission lajɛbaga bɛɛ lajɛlen i ka ko in walawala mɔgɔw k'a faamuya quoi parce que a kuma bɛ fan bɛɛ fɛ tout le temps mɔgɔw b'a fɔ. D'accord ni diyara n ye ne kɔni taara radio Mali la n bɛ barika da n fa ye n bɛ barika da Ala ye ka barika da n fa ni ba ni mɔgɔ ɲumanw ye n taara n ye mɔgɔ minnu sɔrɔ yen Ala ka hinɛ Balamusa Keyita Aissata Sise Toso Jara ka na se Thierno Ahmed Thiam olu ye encadré n taara bon a kuma tun bɛ fɔ mɔgɔw fɛ Ala n tiɲɛna ne yɛrɛ maa ye an bɛɛ bɛ taa burusi kɔnɔ n bɛɛ bɛ taa burusi kɔnɔ mɔgɔ si t'a fɔ ko n'i taara burusi kɔnɔ ko n'u ye fura d'i ma k'i t'i ko a b'an ka tradition na o a b'an ka tradition mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ i kɛra kɔrɔn fɛ o moriya o a b'i ka tradition na nasiw bɛ se ka bɔ ka d'i ma k'i k'i yɛrɛ ko n'o ye k'i yɛrɛ dilan n'o ye Ala yɛrɛ ko k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ i y'a mɛn bon mais dire que ɲɔgɔn bonbon a bɛ se ka kɛ mais vraiment ne tɛ se k'a fɔ n ko tiɲɛ don i y'a mɛn a bɛ se ka kɛ mais n tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ don parce que fɛn dɔw kɔni kɛra n siranna i y'a mɛn n siranna fɛn dɔw kɛra n siranna hali ne yɛrɛ a fɔra ne yɛrɛ ma ko n mɛnna radio Mali la parce que n bɛ yen kabini
toute jeune tun bɛ taa école la n bɛ na ka radio kɛ ka na télé dayɛlɛ j'étais téléspeakerine tout ça là ka n kɔgɔ fo ka n kɔrɔ donc les gens ont dit que FC e yɛrɛ kɔgɔla de i b'a sɔrɔ i tun taa burusi kɔnɔna mun na u y'i ko u ye n ko kɛ n'i ye mɔgɔw ka duwawu ɲini mɔgɔw fɛn fɛn mun bɛ ka an ka nin lajɛ bɛɛ b'a dɔn n'i taara mɔgɔkɔrɔbaw duwawu ɲini i taara dugu la i ye denmisɛnninw sɔrɔ i y'u barika ɲini n'u se ye min ye sanu t'u bolo ka d'u ma wari t'u bolo ka d'u ma n'u se ye min ye u b'o duwawu k'i ye o duwawu mana fara i parents ta kan i na ko asa kɛ o de tɛ sɔn k'a fɔ k'al'u kora min mana min ɲininka n tɛ daga dɔn n tɛ fura dɔn n tɛ nasi dɔn mɔgɔ si tɛ sɔn k'i jɔn a la fɔ a bɛ di bɛɛ ma a bɛ di bɛɛ ma n ma mɔgɔ ye min y'i ba la n'i taara u bɛ bonya kɛ u bɛ se ka fɛnw d'i ma mais n'i y'u bonya dɛ n'i y'u sɔrɔ duguma i sigi duguma parce que moi j'ai fait une spécialisation en radio rurale d'accord ok n'i y'i sigi duguma u kɛrɛfɛ u b'i bonya u bɛ fɛnninw k'i ye munna an bɛ bɔ yan ka taa furakɛli la burusi kɔnɔ na n'an bɛ député ɲini ni maire ɲini na an bɛ taa yen tanko d'accord an ye o yɔrɔ faamuya kow bɛ dugu in kɔnɔ dɛ ko bɛ yɔrɔ bɛɛ la koyi d'accord ko bɛ yɔrɔ bɛɛ la kow bɛ yen ko bɛ yen dɛ d'accord an ye o yɔrɔ faamuya on continue toujours tel que i yɛrɛ ye kuma fɔ cogo min na baara in a ma nɔgɔn a gɛlɛya ka ca mais an bɛ don min na komi bi parce que e fana ni groupe dɔ de wulila ɲɔgɔn fɛ comédie niveau la par exemple Alima ninnu ka génération olu fana ni dɔ wulila voilà donc aw ka groupe Gimba ninnu ni a ɲɔgɔn an bɛ don min na komi bi n'olu comédien tɔ ninnu cɛla bɛ cogo di ne ni bɛɛ ka di ne ni comédien kɔrɔba bɛɛ ka di ka taa Gabiw la ka jigin i y'a mɛn an bɛɛ ka di et puis Buguɲɛri yɛrɛ a ye groupe dɔ sigi n m'a dɔn n'i bɛ groupe kan an bɛ to ka ɲɔgɔn masala puisque ɲɛnafinw b'a minɛ corona yɛrɛ tuma na an tɛ tournage sɔrɔ i y'a mɛn an bɛ to ka fɛnw fɔ ne n'u bɛɛ ka di comédien kɔrɔba hali kunasini on était an tun bɛ Aïda Madi Afribonne o ka série pilote kɛra je joue le rôle d'une grand-mère bon Agib Damele dɔ in kɔrɔbalen awɔ o tun bɛ homme riche joué an ye baro kɛ yen i y'a mɛn ne ni bɛɛ ka di d'accord gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ i da sera kuma wɛrɛ ma parce que i b'a dɔn baara in a ma nɔgɔn a gɛlɛya ka ca trop c'est à dire mɔgɔ dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko mɔgɔ minnu bɛ comédie la retraite t'u ye bon o y'a ye minnu ma fonction sɔrɔ dɛ il faut qu'on soit clair parce que n'i b'a la ten tɔ i bɛ ka baara kɛ i bɛ ka comédie ni fɛnw kɛ i ma fonction sɔrɔ salaire fixe t'i ye retraite t'i ye i bɛ vie du jour au jour en fonction des prestations i ye baara minnu sɔrɔ i yɛrɛ da sera ko dɔ ma sa i ko ko covid kuma tournage kun jɔlen don gɛlɛya ni fɛnw kun bɛ yɔrɔ nin ko in kɔnɔ Buba covid jɔra o m'a bali a ka parler la dɛ i bɛ ni muso in ye du lundi au lundi Buba parler ne don donc du 31 au 31 non Buba dabila sa a bɛ pari ta ni 30 au 30 n'i y'ale natɔ dɔrɔn i b'a ka parler de ye Buba finesse bɛ ni muso in na Buba ne tɛ pressé Buba ko n'u yɛrɛ de bɛnnen don nin na ne fana b'ale ye dɔrɔn ne b'a ko jani ne kɔrɔla ne bɛ kɛ tan ni donc je serai très belle quoi ne y'a fɔ mun ne copie de filɛ a wulitɔ n y'a fɔ minnu ye o bɛ yen Afrostar bɔ don na ni dɔ tora o tigi kanto ma ko FC i ka denni filɛ nin a bɛ k'i ye n ko a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ après o commencera k'a ka fɛnw ye o tigi ye n wele c'est un responsable don dɔ a bɛ ne wele a ko ma FC i bɛ don jan ko ye i ye siya ta ye cogoya min na i ye nin ta ye n ko siya ta kɛra n tɛgɛ kɔnɔ donc i ye nin ta ye siya ko kuma in bɛ an bɛna s'o ma sɔɔni sisan donc o gɛlɛya sugu mana na donc aw bɛ vi cogo di aw b'aw ka denbayaw balo cogo di est ce que sira wɛrɛw bɛ yen aw bɛ se ka wariw sɔrɔ sira minnu fɛ yan ne yɛrɛ ta ka jugu parce que ne cɛ tun ye caméraman ka responsable ye wari tɛmɛ la a banna ala ka hinɛ Amina il était sur tous les plateaux de tournage yami a bɛ plateau bɛɛ kan ne yɛrɛ bɛ plateau bɛɛ kan yarɔ o kun ka di di bɔlen di kan o tɛ dilali ye ala y'ale fatu le lendemain a y'a ka coup d'état min kɛra o dugusɛjɛ ale fatura o y'a sɔrɔ an bɛ roi de Segu kan k'a tourner oui donc ne bon denmisɛnninw bɛ n bolo somɔgɔw bɛ yen
c'est bon bamananw fɛ yan ni kɔrɔbɔrɔw fɛ bon tɛ siya tɔw don a bɛɛ ka kan bɛɛ bɛ ɲɛsin ma ni min bɛ baara la covid nana ko mɔgɔ tɛ bɔ an bɔra ni n ka film ye ni nin de invitera an ye film dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ la voix des maliennes sanji joli depuis a y'a ka coup d'état kɛra ale de y'a idée sɔrɔ ale nana ka na fɔ n ye ale sigilen bɛ Canada cɛ bɛ Mali la an nana ka n'o tournage daminɛ san 1 n'a nana an bɛ dɔ kɛ san 2 an bɛ dɔ kɛ y'a mɛn covid an invitera Dakar festival de film la an nana ka bɔ yen dɔrɔn o dugusɛjɛ corona déclaré la yen o y'a sɔrɔ ne n'ale ye projet dɔ kɛ n k'an bɛna denmisɛnninw former k'u coacher cinéma dilan la an nana an y'o formation kɛ dɔrɔn a daminɛna an fɛ yan an bɛɛ tun b'a nun datugu ka taa daga wulila songalama ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ wele hali n'i bɛ wele 3,000 4,000 o bɛɛ ka di cɛ don n bɛ sarata mais ni famille bɛ cogoya dɔ la a ma nɔgɔn cɛ tɛ yen bilen y'a mɛn a ma nɔgɔn c'est compliqué donc o gɛlɛya kɔnɔna de la dɛ n ye livre 2nan ni 3nan in sɛbɛn parce que n sigilen bɛ so kɔnɔ n bɛ ɲɛ bɔ n ka fenêtre fɛ n ka chambre à coucher la table dɔ bɛ yen komi ta ɲɛ bɛ carré kɔnɔna na mɔgɔw bɛ tɛmɛ a bɛ inspiré n b'a sɛbɛn n ye n ka vie k'o ye sɛgɛn bɛ na dɛ n y'a ko ye n bɛ n den dɔw wele nin ma wari bila ka na bi nasɔngɔ tɛ yen dɛ ninnu b'a fɔ n ma ko tanti i tɛ deli nin da n ka maloya tɛ n na ni n tɛna taa nangarabaya kɛ n dun t'o kɛ n t'o kɛ n b'a ɲini ala fɛ saya ka se ma n ka n'o kɛ mais nin kelen nin n b'a f'u ye a ye na nasɔngɔ di yan a ye nasɔngɔ di yan wari tɛ n kun ni n ye n wele u ye nasɔngɔ bila ka na di yan dɔw bɛ malow di yan donc voilà dɔɔni dɔɔni tɛ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ a kɛra sincèrement a kɛra gɛlɛya kɔnɔ ni yɛrɛ tun bɛ wari bila ka na di yan. D'accord, donc tanti an y'o yɔrɔ faamuya i yɛrɛ da sera difficulté ma mais en réalité fɛn dɔ bɛ yen komi bi an ye e sɔrɔ e y'an ba ye e ye comédienne kɔrɔba ye i ye réalisatrice kɔrɔba ye généralement sur les réseaux an b'a ye a bɛ artiste chanteur kunda fana ani artistiya domaine tila bɛɛ kɔnɔ i b'a ye minnu b'u cɛsiri faso ye ka baara kɛ ka art kɛ ka jamana développer ka faso feere kɔfɛ o mɔgɔw u labancogo ni u banala an b'a ye généralement a bɛ bila réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko bon ko an ka jɛ ka aide kɛ ni tigi ye an ka karisa kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan o action ninnu mun de bɛ na n'a ye est-ce que baara in kɔnɔna la u tɛ avenir de préparer wa walima u bɛ baara min na retraite de t'a baara la wa walima jamana de tɛ k'a seko kɛ wa walima u bɛ wari sɔrɔ tuma min na u b'a wariw lacɛn de wa parce que a ko ka ca e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o la. ne den nin kuma in nafa ka bon n'a bɛɛ ye k'a fɔ k'u b'a lacɛn bon o bɛ se ka kɛ mais wari in ye jeni ka ɲimi de ye e bɔra film la i ka mɔgɔ dɔ bɛ fɔ village la yan fɛ o bɛ fɔ dugu dɔ la yan fɛ karisa bɔra film la e a bɛ wari sɔrɔ sisan i y'a mɛn bɛɛ b'i ɲɛsin ma jeni ka ɲimi don i bɛ min ni min sɔrɔ e yɛrɛ bɛ dɔ dun i b'i yɛrɛ furakɛ i ka mɔgɔw téléphone bɛ ci ma tararara karisa ne kun mago bɛ nin na dɛ ne kun mago bɛ nin na i y'a mɛn o wari ninnu bɛ t'o sira fɛ ne kɔni b'a dɔn anw bɔra nin kuma na hali kunu i y'a mɛn hali kunu an bɔra nin kuma na ko an comédien kɔrɔbaw k'an t'a lajɛ ko ka fɛn dɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma wa u ka dɛmɛ don comédien kɔrɔlenw na wa o y'a sɔrɔ balontannaw ta fɔra n ye parce que n ye émission kɛ balontannaw kan i y'a mɛn n ko bon n k'anw ta olu b'u diya dɔɔni na anw ye anw t'an diya i y'a mɛn bɛɛ ka dagani datugulen ni sumabɔlen b'i ka soju la n'i y'a dayɛlɛ a sumani bɛ bɔ kɛnɛma n k'anw ta ka jugu i y'a mɛn anw ta ka jugu an bɛ bɛɛ layɛlɛ i bɛ sigilen i ka salon kɔnɔ i ni muso kɛla i dusu kasibagatɔ anw bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ yɛlɛ an b'i ka fɛnw tɛmɛ i kan mais mɔgɔw tɛ dɛmɛ don an ma de mɔgɔw tɛ dɛmɛ don an ma ko f'an ka s'u ma bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ taa i jɔ i ka da la ko karisa i tɛ ɲama wa malo tɛ n bolo wali ni tɛ bɛɛ tɛ se k'o kɛ ala m'o di bɛɛ ma u k'a lajɛ autoritéw yɛrɛ k'a lajɛ u ka valeur don artistes la artistes en général tout le monde u ka valeur d'u la u ka hinɛw la u b'u la ɲɛnajɛ u b'u la yɛlɛ u b'u la bilasira u bɛ sensibilisation k'u kɔ n'u ka campagne bɛ kɛ an b'a kɔnɔ i y'a mɛn ala ka nin na aw bɛ sensibilisation kɛ ni campagne bɛ kɛ donc u ka wuli u k'u dɛmɛ ni min se bɛ min ye don min na u ko ninnu dɛmɛ i y'a mɛn n'u tɛ dɛmɛ las'u ma a bɛ kɛ nin cogoya de ye dɛ i y'a mɛn a bɛ kɛ nin cogoya de ye bon an tɔw donna baara la an bɛ taa retraite la i y'a mɛn an bɛ taa retraite la an bɛ dɔɔnin sɔrɔ an sara wari la mais min b'an kan
ala de y'a dɔn an bɛɛ sɛgɛnnen ne m'a fɔ ko covid mana an bɛɛ sɛgɛnnen c'est-à-dire mɔgɔ kana essayer il faut pas fɛn datugu quoi musala ne tɛ se musala kuma la fɛn na ne b'a a fɔ paparapa parce que n'i m'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a man ɲi fɛn tɛ a si bolo hali mun b'u fɛn ta ko mɔgɔ mɔcogo tɛ kelen ye y'a mɛn dɔw bɛ yɛrɛ yiraninw kɛ comme ça la bon taa ka so ou bien a ka vie lajɛ ça va pas mais mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko kɛ don ou bien faden dɔw b'a la ou bien fɛn dɔw don quoi k'o kɛ mɔgɔw ɲɛna sinon ça ne va pas dɛ u k'u janto Mali artiste kɔrɔbaw la n'u jant'u la a bɛ diya mɔgɔ ye kosɛbɛ y'a mɛn. An y'o yɔrɔ faamuya u tulo b'i la émission in a lajɛlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. C'est vrai Bouba pour que k'o yɔrɔnin sɔn ji la i b'a dɔn an ka problème ye maliyɛn yɛrɛ ka problème ye min ye an b'a to fɔlɔ de n'u dɛsɛra bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la mais n'a tiɲɛna n'u banana walima n'u sara u bɛ sɔrɔ ka wuli ka na ko père du défunt mère du défunt ami du défunt micro bɛ jɔ mɔgɔw da la bamananw ka kuma don ne ba ko sani ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i k'a kɛ nanji ye k'a da ɲɛnɛma ma n'i y'u ye ka décorer fo n'u kɔrɔla k'u dɛsɛ n'i y'u ye ka ɲuman k'u ye fo n'u yɛrɛ taara tuma min na ne t'a dɔn ça sert à quoi a ye mɔgɔw ɲɛnɛma a ye u ɲɛnɛma fɔ sa a y'u wallahi u ka ɲɛnɛma fɔ a y'u ɲɛnɛma fɔ a bɛ courage yɛrɛ don aw denmisɛnninw na ayi ko b'a to ne ka nin kɛ kɛlɛ ye sa ne de b'a dɔn sɛgɛn min bɛ n fa ni ba ninnu kan a b'an kan dɛ ji bɛ don kɔ la dɔɔnin sɛgɛn b'an kan dɛ ji bɛ don kɔ la kuma jumɛn mais ji mɛnna o ma don kɔ la sa dɛ mais sisan a kuma fɔli ma daminɛ yan nin o ji mɛnna o ma don kɔ la sa dɛ ji bɛ ka na a bɛ ka na a bɛ ka na a tɛ ka don donc sisan kɛ an bɛɛ de bɛ jɛ k'an cɛ siri ka kɛlɛ in kɛ n'i ma tugu kɔ ka taa f'i ka taa u nɔfɛ politiki ni fɛn wɛrɛw sira la bɛɛ tɛ se ka ko ye sa u k'i photo ta k'i bila bɛɛ tɛ se ka ko ye o an kɔni ye art de kanu an b'an ka art nin kɛ o de b'an jeli la an b'o de fɛ an b'o de kɛ u k'o ye n'an y'o kɛ n'aw y'o ye ni senibaw ye a y'an dɛmɛ sa bɛɛ tɛ se ka t'i jɔ aw ka da la kɔnkɔ wali ka telefɔni i tɛ ɲama wa ka taa munumunu aw ka daw la a y'a lajɛ a ka artisiw dɛmɛ an b'o dɔrɔn de nɔfɛ c'est tout an kɔni tɛ se dɔnkilida la minnu bɛ dɔnkili da a b'olu dɛmɛ c'est bon mais an minnu tɛ se dɔnkilida la bon anw ta ye théâtre bɔw ye an b'aw layɛlɛ an ni togola n'a ɲɔgɔnnaw a ye dɔ k'u ye denmisɛnninya t'a la a ye dɔ k'u ye a ye dɔ kɛ bɛɛ ye ko di an y'o yɔrɔ faamuya tɛgɛrɛ fɔ n ba kun merci beaucoup donc an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sponsor fo ni o ye Teflecha jus pressé ani OTS on se retrouve tout juste après la pause. Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau et Amola Donia Rafogo Ani Fatoumata Koulibaly de Benyokombolobi. Elle est invitée Dita FC. Réalisatrice, comédienne, actrice,
c'est ça que mɔgɔ caman n'o y'a ye u miiri bɛ jigin u ka denmisɛnninw la action minnu tɛmɛna et tout ça kow bɛ yen nɔ dɛ. Kow bɛ yen dɛ. Sisan i yɛrɛ da sera Fatumata Jawara ma Sia. Sia Yata Bari an ka fɔ ten parce que caman b'a dɔn ten tɔ. I ko a kɔni t'a kɛ i tɛgɛ kɔnɔ de. Généralement mɔgɔw caman bɛ ka ɲininkali kɛ ko kuma ko Sia woloba de e ye wa walima lien jumɛn min ni Sia ni ɲɔgɔn cɛ? Bon a woloba tɛ ne ye an bɛɛ ye jamana kelen mɔgɔ ye a tante ye Jɛnɛba Jawara ye Fili Tarawele y'a tonton ye a mɔn'olu bolo a tun bɛ Abidjan i y'a mɛn a nana a fitininama f'a bɛ dɔɔnin kɛ ni fɛn ye tan fana ɲaɲa kɔ a nana Mali la a dira Ebou dɔn Jɛnɛba Jawara comédienne son mari aussi Seko ka baro nana o de ye Jɛnɛba Jawara ye Seko ka baro nana awɔ a mɔn'u bolo n'i y'a u fila ɲɛda ye chinoise ɲɛda de b'u fɛ les gens disent aussi qu'on se ressemble un peu donc voilà a lamɔn'olu bolo a ka premier film Cheikh Oumar Sissoko o kɛtɔla ka jeunesse kɛ o tun bɛ denmisɛnnin dɔ ɲinina u y'a ta an jouera ɲɔgɔn fɛ jeunesse la i y'a mɛn et après la jeunesse maintenant jeunesse sanfɛ ala ka hinɛ Papa Sotigi Kuyate o nana il y avait toute la crème des comédiens dans le temps pas votre génération olu bɛɛ de tun bɛ plateau in kan donc Papa Sotigi nana a ko k'a den bɛ na film dɔ kɛ o de ye Sia Yata Bari ni a ye comédien bɛɛ ta en temps ne tun kan ka film kɛ ne ma se ka taa donc o de taara kɛ Sia in ye jeunesse kɔfɛ après a nana Mali la ne ko n ko ala bɛna fɛn dɔ nɔgɔya ye parce que a dɔn b'i la a bɛ mɔgɔ lamɛn a bɛ sabali a bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya n k'a dɔn b'i la n tɛ dɔɔninkɛla ye dɛ i y'a mɛn j'ai fait son portrait a ka portrait kɛra ne de ka so ne y'a ka portrait kɛ i y'a mɛn donc a ka portrait o yɛrɛ hali o yɛrɛ ma ban a sɔrɔ ka projet sɔrɔ ten a taara de telle sorte n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ France que ça soit à Cannes festival de Cannes an bɛɛ bɛ kasi k'an fili ɲɔgɔn kan i y'a faamu parce que ni fɛn ka di mɔgɔ ye i b'a dɔn a tigi la a b'i muɲu mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ a bɛ sabali mɔgɔkɔrɔbaw kɔ i y'a ye sinon a ma kalan jɛlen yɛrɛ kɛ i m'a ye film ye an taara ka taa école la a kɔrɔbalenba a bilala école la fɛn bannen kɔfɛ a taara bila école la a bɛ kalan cours bɛ d'a ma so e de y'o portrait kɛ wa ne de y'o kɛ o d'accord ne de y'o kɛ an taara Lafiyabugu ka taa filmer classe kɔnɔ a jamujanba bɛ tɔw cɛrɔ ka na ka professeur fɛnɛ fɛ min b'a kalan so ka na filmer i y'a mɛn ka na n'a ye ne ka so kɔnɔna na aussitôt après elle a eu la chance elle est partie en Europe elle a été sélectionnée elle est partie en Europe donc voilà d'accord o diyara an ye et donc sisan nɔ i b'a dɔn génération kura dɔ de bɛ yen comédie kɔnɔna la ni o ye humoristes ye ani alima ninnu ka génération olu donc komi aw ye comédienne kɔrɔbaw ye donc aw baarakɛcogo ani olu baarakɛcogo e yɛrɛ bolo différence jumɛn de b'a cɛ? Différence t'a la parce que ninnu bɛɛ presque bɛɛ y'i ka dɔnniya kalan yɔrɔ kelen na ani u ye mɔgɔw lajɛ k'a kɛ i y'a mɛn différence t'a la min y'a to ninnu b'u ja ja suguya bɛɛ tile nana i y'o faamuya téléphone nana portable réseaux sociaux télé caman o de ye chance ba di ninnu ma c'est à dire bɛɛ n'i ka temps don mɔgɔw tun b'a valeur dɔn mais mɔgɔw tun t'a dɔn ka se yɔrɔ la ala ka hinɛ Michel ni Gimba fila tun to ka fɛnw kɛ o bɛɛ bɛ o copies bɛ ne bolo ye ani Zankew o copies bɛɛ bɛ ne bolo sur VHS kan olu tun b'o kɛ tuma min na a ka di mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ yɛlɛ i y'a mɛn mais mɔgɔw tun t'a a valeur dɔn kosɛbɛ il a fallu que communication de kɛra a kan kosɛbɛ ni ɲɔgɔnnaw olu de y'a to ni aw fɛnɛ taara baara aw fɛnɛ dɔnna aw fɛnɛ bɛ ka dɔn i y'a mɛn kosɛbɛ n'olu ka temps kun kɛra sisan o fɛnɛ kun b'u ja dɛ e ma aw ka denmisɛnninw ye wa ninnu y'u si kɛ an bɛ taxi ta ɲɔgɔn fɛ
an bɛ motoninw kan kɔtɔ bon aw dun sisan bon fɛn bɛɛ n'a wagati de don est-ce que aw y'a faamuya fɛn bɛɛ n'a wagati de don olu sɛgɛnna dɛ u bɛɛ sɛgɛnna u ye baaraw kɛ a kanu b'u yɔrɔ bon commerçant kelen kelenw bɛ warinin d'u ma a banna donc n kɔni bɛ min fɔ a y'aw cɛsiri halisa y'a mɛn parce que minnu b'a fɛ k'a ɲɛdɔn u k'a ɲini halisa k'a ɲɛdɔn parce que dɔw t'a ɲɛdɔn u b'a manamana minɛ umurisiya tɛ manamana fɛn ye ka manamana minɛ cogoya dɔ la hali n'i ma kalan y'a mɛn nin bɛ yen kɔtɛba tun tɛ yen anw faw tile la kɔtɛba tun bɛ yen dugutigi jogo bɛ fɔ a yɛrɛ sigilen na jeu bɛ k'a sigilen na a yɛrɛ bɛ dogodogoni ko min na a bɛ fɔ pour que a k'a jogo bila mɔgɔ si tɛ se ka t'i jɔ dugutigi ma dugutigi fɛn min e bɛ to ka taa musonin dɔ nɔfɛ kɔfɛ a jɔn bɛ se k'o mɔgɔ si mais n'i y'a joué a b'a yɛrɛ santi ko dugutigi dɔ tun bɛ yen Sumana ko a b'a ka forokiyanin don musomisɛnnin dɔ bɛ tu vois n'i y'a joué a b'a yɛrɛ santi ko il est concerné a b'i yɛlɛma o tun bɛ yen fɔlɔ la o tun bɛ yen fɔlɔ la donc u k'a lajɛ umurisiw k'a lajɛ halisa olu tɛ mɔgɔ kalannenw yɛrɛ tun ye o tɛ ba dans les villages mɔgɔ kalannenw yɛrɛ tun tɛ Usumani so ninnu nana ka na mɔgɔw la faamuya ani Mayigaw y'a mɛn Ala ka hinɛ les Mapo la Ala ka hinɛ u bɛɛ la les grands comédiens du passé u bɛ mɔgɔw la faamuya fɛnw na aw fana ka génération u k'a lajɛ hali n'i ma kalan a ɲini k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o ɲini k'a dɔn a la i bɛ taa ɲɛ i yɛrɛ lamaloya i tɛ mɔgɔw lamaloya mais ni bɛɛ y'a kɛ ko karisa b'a kɛ n b'a kɛ a ɲini k'a ɲɛdɔn badi karisa b'a kɛ n b'a kɛ fɛn dɔ dun b'e jɛ i tɛna tɔgɔ duman sɔrɔ a la Ala k'a nɔgɔya denmisɛnnin bɛɛ ye amina merci donc sisan o tɛmɛnen kɔ est-ce que i ka art baara in kɔfɛ est-ce que i bɛ activité dɔ wɛrɛw kɛ bon ne bɛ activité min kɛ o ye je suis écrivaine n bɛ livre sɛbɛn kɛ n bɛ denmisɛnninw fana former denmisɛnnin i kɛra i nala hali ni i taara université la i ma taa n'i nana n bara n'i ye n wele i k'a fɔ tanti ne mago bɛ nin na n b'a fɛ i ka n dege nin pièce n y'a sɛbɛn i k'a enrichi wali i ka n bilasira j'ai pas d'idée même hier et aujourd'hui à l'ORTM an ka minnu bɛ yen u b'a fɔ ne bɛ fɛ ka émission dɔ créer kunun sigilen n y'a fɔ dɔ ye n kɔrɔ ten i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan a content donc olu Ala ka baaraw don quoi a idéw bɛ na ten nɔ dɔrɔn n b'a mɔgɔw dege a la y'a mɛn awɔ. N y'o faamuya donc ani Evelyne bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dans la rubrique Fans Quiz. D'accord, merci Bouba. Tanti, i pɛrɛnnen don wa? Awɔ n pɛrɛnnen ba yɛrɛ don. A bɛ ka ne ba kɔrɔ sa tanti yan fɛ dɛ mama yan ka na n ba kɔrɔ dɛ. A bɛ tila k'a ka kɔrɔbaliya secret d'an ma. Tiɲɛ don dɛ mɔgɔw y'o fɔ. Y'o fɔ. Tanti, i ko ko i cɛ banna Ala ka hinɛ a la est-ce que i furula mɔgɔ wɛrɛ ma? Voilà, ne cɛ a banna en 2012 k'a ta o la ka na bila sisan na n ma furu mɔgɔ si ma. Mun na? N m'a décidé. Ok. Parce que ko caman tɛmɛna n t'a fɛ ka fɛn dɔw endurer n si kɔrɔbayara denmisɛnnin minnu bɛ yen u k'u lamɔ k'u baara u ka don baaraw la i y'a mɛn olu ka se ka ne bɛ min na u ka se k'o ɲɔgɔn kɛ i y'a mɛn donc n ko n bɛ furukow jɔ ka ɲɛsin olu ma n ma don dɔ wɛrɛ si la fo ka na n se nin yɔrɔnin na. Mais a bɛ se ka kɛ sisan dɔ bɛ sin ka poyi fan dɔ fɛ dɔrɔn n'o kɛra sisan e den ninnu sisan n'anw ko k'an bɛ to k'o kow ɲɛnabɔ sisan olu mana poyi sisan k'o d'an ba ma. Ça fait ni Sumana den wolo den ba kɔɲɔkɛlaw de don ça fait ça e mana ka poyi tɛ dɛ ka taa fa dɔ ɲini ka na n'o ye ka na d'i ma wa ɲɛmɔgɔ de la tan e m'a ye souvent aw yɛrɛ cɛmanninw bɛ taa tanti dɔ ɲini ka n'o di papa ma ko papa sɛgɛnna donc o kuma de fɔtɔ ye nin ye awɔ bon n'i taara papa dɔ ɲini ka n'o di i ba ma il faut ka papa ka i ba ka baara dɔn parce que ne ye artiste de ye 1h du matin t'a la 2h t'a la 3h t'a la ne bɛ wuli ka sɛbɛnni kɛ i y'a mɛn et puis ne bɛ voyager
ni mɔgɔ min ko k'a ɲɛ tana ye o tigi tɛna se ka kɛ ne fɛ dɛ o ye ne ka vie ye y'a ye n'o papa kɔni b'o fɛ ne bɛ n ka sɛbɛnni kɛ n bɛ n ka art kɛ bon a ka kɛ artiste ye komi ɲɔgɔn papa i sɔnna Papa invisible. Papa invisible. Muna tanga papa ɲini. Y'a ye sa. Ok, merci Alima. I ko denw b'i bolo, den joli de b'i bolo? Bon, ne bɛ barika da Ala ye, Ala ye den caman di yan parce que Ala ka hinɛ fana n Ture la, n terimuso kun don a ka kuma kun y'o ye. Ni mɔgɔ y'a ɲininka den joli b'i bolo, den caman bɛ n bolo, kini ni numankuru kɔfɛ ɲɛfɛ. Barika Ala ye den caman bɛ n bolo, mais n yɛrɛ bangera min na puisque an fɛ Afrique yan, balimadenw ni fɛndenw bɛɛ bɛ n bolo, mais n yɛrɛ bangera min na o tun ye 2 ye. Cɛmanin décédera musomanin bɛ yen. Oui. Mais den bɛ n bolo. Denw bɛ n bolo. An ka ca ne Ala barika la. Ne yɛrɛ de lagare. Bɛɛ ye n den. D'accord. Merci. Ambition jumɛn de b'i la? Bon, ambition min bɛ ne la, n tɔ colonie in na. Non, il faut dire les choses par leur nom. Parce que n ye expérience caman sɔrɔ. Ka expérience nin partager ni denmisɛnninw cɛ, ni mɔgɔw cɛ. O de ye ne ka ambition ye. D'accord. Y'a mɛn. N tɛ ni nin filɛ an ma école de cinéma créer, mais an ye association dɔ créer an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ. Costume, maquillage, tout. An b'u former. Parce que n bɛ Keleya, ne bɛ taa yɔrɔw la, ne bɛ kɛ jury ye, n bɛ jamana wɛrɛ denw ye ɲɛfɛ. Ne ka Mali jamana denw tɛ ka taa ɲɛfɛ. N ko kuma mun de b'an na? Y'a mɛn. O ye n ka ambition ye ka denmisɛnninw bilasira ni an ye moyens sɔrɔ, matériels sɔrɔ. An bɛ denmisɛnninw former tiɲɛ don. INA bɛ yan, tiɲɛ don conservatoire bɛ yan nɔ. Mais aw fɛn fɛn kelen min filɛ nin ye, a bɛ mɔgɔ former. A ma se ka t'i sigi classe kɔnɔ. Ko di? A bɛ mɔgɔ former. Donc o de ye ne ka ambition ba yɛrɛ ye. Ala k'a nɔgɔya. Amina yarabi. Amina. O ye mɔgɔ ɲumanya si. Mun de ka di e ye? Mun ka di ne ye? Mun ka di ne ye? Mun ka di e kosɛbɛ? La franchise. Ka jɛya. Parce que ne yɛrɛ bɛ kɔrɔfɔ ko ne nalonnen don. Ko ne ye misi. Wali minnu tɛ n fɛ n bɛ n ka kuma f'u ye. Moi je m'en fous. Je m'en fous hein. N b'a f'i ɲɛna i tɛ se ka n bɔ n dakan kan. Bɛɛ n'i dakan don. Ala ye ne da min ye ne bɛ k'o de ye. Fo ka taa n da kaburu in kɔnɔ. A ye dunu ta ka bala ta ka filenin ta a y'a fiyɛ. Ada. C'est ça la vie. Y'a mɛn. Ne bɛ franchise de fɛ an k'an jɛya ɲɔgɔn ye. E ka di ye nin ka di ye an ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye. Hali n'a bɛ digi ne na an b'a fɔ ka ban. Mais k'a kɛ dogodogoni ni kɔrɔfɔli ni bɛsɛnkɔnɔciya diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛr'o ye sisan quoi. Vraiment je ne sais pas où le monde diɲɛ in bɛ taa la yɔrɔ min na. An k'an jɛya ɲɔgɔn ye dɔrɔn. An ka baaraw bɛ ɲa. An ka duw bɛ ɲa. Baarakɛ daw yɔrɔ bɛ ɲa jamana bɛ taa ɲɛ. Mais n'an y'a kɛ dogodogoniti ye c'est pas bon. O kɔni o de ka go ne ye. Ka go ne dɛ. Walayi. Mais i m'a fɔ ko parler fana ka di ye dɛ. Bon ni komi ne ye farafin. A bɛ parler mun kɛ a bɛ culture ni fɛn ninnu bila valeur la. N'i y'a ye dɔrɔn i bɛ femme malienne africaine de quoi. Bon voilà ma chérie i b'a fɛ n ka lɛn de kɛ yan. Ah ok. Sinon ne taara Cannes. An taara Cannes il y avait des Ivoiriennes, des Sénégalaises, Camerounaises. U b'u ka sɔsɔgɔ kɛ. Anw taara ne ye Nakisi Savané. C'était ma 4e fois d'aller à Cannes. Bɛɛ tɛ taa Cannes na dɛ. A ye dugawu k'anw yɛrɛ ye. Est-ce que Cannes bɛ ka fɔ mɔgɔw b'a dɔn Cannes? U b'a dɔn. Buba connaisseur connaît. Donc ne ye n ka tradition fini de don. An bɛ jala min siri ko denba jala ne y'o piqué yan dɔrɔn k'a bila ka jigin. N ye n sigi dɔrɔn ka miiri a la k'a bila ka jigin k'a labɛn cogo kɛ ka taga. Ni tubabuw tɛna don n nɔfɛ ɲɛgɛn kɔnɔ. U tora nin de la ten. A bɔra journaux ni fɛn bɛɛ la. Images bɛ n bolo yen. I y'a mɛn. Bɛɛ bɛ boli ka na ɲini k'an interviewer ala ni n ka saw nɔfɛ. Sawuba dun tɛ. A da ka di fini mugu bɔgɔlanw. Bamanan fini dɔgɔnɔ fini ni fɛnw. Ne b'olu de kala k'olu don. Ne b'olu de revaloriser parce que n balimakɛ Kanjura Kulibali paix à son âme qui fut grand costumier. I y'a mɛn o ye n bilasira n'o caman ye. N bɛ n ka kɔnɔw to n b'a dun cogoya min ka di hali ni ye dɔgɔnɔ de ye. Nin ɲagaminen don. Y'a mɛn n b'a dɔn et puis je pense que hali ni ma kɛ mannequin n yɛrɛ ye Alima ɲɔgɔn dɔ ye. Ko bɛ sa. Wala ne ba dɛ.
Trop fière. D'accord. Méga question bana. Merci Tanti. Merci Eve. Donc du coup, à mon sponsor au fourni a été fléché nous dit Anidjama. Fléché bete mais temi nyom te malibé. Mawa wala ina fo fitini bala o temene ko raboy. Je pressé à comme il y a fo na trop mina a carton mabe a canetina mabe iba san iba bla commentaire là pour que angado et ka choix mieux o temene ko raboy OTS chez Ousmane Traoré et les mogo beni en mogo be so no mina ventilo, humidificateur, frigo, ampoule, lampadaire, fourrage, ou ba bela jelenke. Nous me charger Kurana ani clé nous na barafana donc aba aussi fakase Ousmane Traoré et Lema. O temene ko raboy émission be diffusée renouveau moko ga télé sola. Dimanche à partir de 19h à rediffusion au mardi à partir de 18h. Télé la dia intente bebulu. Mo nous veni à radio la mer de Ganoma. On va renouveau mon à radio Fanalame chaque jeudi à partir de 19h. On a un sponsor où vous voulez toujours parce que en bolo il va être il va là quoi parce que l'émission est même Mali de Kama donc avant Djidja kana en 2021 sponsorisation pardon donc sur le 76 55 41 99 on a invité Betani Santi Kulum ga se tchanjam awo nyembo de la anya sinte ay ni ara ga bare aven no donc o temene ko ka boy ankele ngani kuma ba mbala jelenge tanti ne mo ko question kele ni la o foyi ko pourquoi ite ga koro bon ni de to de bu aha ante ali sege kala na no kala ankele on kadi we naji kala o do suno no ma naji kala bana yame tiga na mandieti naji mandieti donc e ka beauté sourcil touri ne ka beauté sourcil bunye yame mbe te sogudu aha ni jugu gimbala j'étais grosse atapouf anyo fo gima a jara ka fembe ko watu ko anyo ronne me sogudu mais ambora au plateau kan yame en 94 puisque 95 nous avons été ensemble no wa ko ni ya rote biere ya rote biere o ka koroni no ne so jo me se ka kono na fen furudu me se ka nugudu ya me ne so jo me jere usu ne she usoro mbadu bon et puis ne te green boisson fene no fait boisson gazeuse nous ne te green no fait ya me elle mange sain oui ne te green fin ben no fait vraiment donc ani fene atofo awa atofo de munu ba fogi ga toto ta onyo gwe atofo akai tanti akai ne re de wa akai OK d'accord akai parce que ko ina sangwa et plateau équilibré les mbatay akai be to ma fene d'accord be to ma ni re de ba tanti et artiste bade ne ta fait qui est taxi kono so trama kono e ala na kira ngai gaba kurun flijima ne be do kono ne be fen chama me kono ne be do kono ne be so trama ta e ne ne be taxi de lui kana mobilité mbolo 600 ne ti malo la parce que nan tara Europe ambe do tramway tout en ambe do ade kono mais malo la pourquoi ite mi etse ka koyo. J'ai mon master, je suis en train de faire mon doctorat. Ma thèse sera bientôt, mais ma thèse que sur le cinéma et la télévision. Facteur de développement, il y a un thème. Dieu merci. Bagajibe. Obéon, bien défend. Mais ça là, ce n'est rien. Yame. Mais tama, mais tanga sotra manita. Bisa banduru, mais doit kono. Et des photos au cinéma. Vous la tobe maloya. Sotra ma kono. Dobe keme flabo dobe work mababo basro dobe kopni nunu firila yame nous ça ko bo ala ne yebi koyi be content c'est la joie du peuple c'est le bonheur jamana de mana content yi koro o here we ne ninga ko sanu bibulo warbe mulo ngote mulo ne ka sanu ni wari jamana de ali mobilité mulo parce mobilité mulo 100 ne ka sanu ni wari jamana de
parce que ni ne bɔra sisan kɛnɛma tanti dɔw la n taamatɔ ACI kɔnɔ c'est un malien de l'extérieur o tɛmɛna dɔrɔn o ye n ye o y'a sɔrɔ n bɛ taama la tile bilen kɔrɔ n bɛ taa la sara nɔfɛ k'an wɔsi o sinɔ k'a ka mobili jɔ ani chauffeur kɛ ka mobili jɔ yanfɛla ɲɔgɔn ka taama ka na k'a fɔ non vous faites l'honneur du Mali tubabukan na ne ma kuma a ko k'e b'an ka jamana kunna bolo a y'a bolo don a ka fɛn kɔnɔ peut-être a y'o ta mobili kɔnɔ de ka enveloppe labɔ ne ma enveloppe dayɛlɛ koyi enveloppe tun ka girin ne ma enveloppe dayɛlɛ a y'a sɔrɔ n ba balolen don i y'a mɛn a y'a di ne ma k'i kɔ don est ce que i b'a dɔn ne sɔnna k'a kɛ ta yirisuma kɔrɔ ne ɲɛ b'a falen na n ko a barika Ala ye a barika an fani ba ye ne ma taa tuguni salaire ko la dɛ ne ye taxi ta ka taa n ba fɛ duwawu b'o de la o i y'a mɛn donc Ala de ye faama ye quoi Ala de ye faama ye c'est à dire mɔgɔ ka n'i yɛrɛ kɛ fɛn i tɛ min ye i y'a mɛn fini ninnu bɛɛ ye décoration de ye min b'i dusukun na yan min b'i kɛwale la yan o de y'a bɛɛ ye ni jamanadenw kɛra i fɛ tow bɛ tobi ka na di ne ma fɛn minnu ka di ne ye denmisɛnninw bɛ na di ne ma hali wari tɛ n kɔnɔ tout à l'heure i y'a ye u bɛ fɛnw di yan bonya kosɔn o de y'a to u b'a fɔ ne ma ko maman nationale i y'a ye n'o tɛ a sanu tɛ n bolo a wari tɛ n bolo bon je suis à pied mais je remercie Dieu voilà. On est fiers. Vraiment, ni yɔrɔ in ni ye leçon ye mɔgɔ caman émission yɛrɛ minnu na ni yɔrɔ ni negera leçon ye d'accord donc sisan nɔ émission kɔni bɛna se a ban yɔrɔ ma awɔ i ka kumakan labanw ye mun ni mun ye i bɛ min fɔ an kanubagaw ɲɛna an lajɛbagaw ɲɛna émission hukumu kɔnɔna la ani i bɛ numéro di mɔgɔw bɛ se k'i wele k'i sɔrɔ numéro min na baara sira kan. Bon voilà émission in vraiment ne y'aw ye éclat b'aw yɛrɛ la o. Merci. N'Ala ye min k'i ye o k'i ye a minɛ ni barika ye a k'aw ka baara kɛ ni barika ye. Il y a des comme on le dit critiques constructives. Mɔgɔ dɔw b'i critiquer a critique bɛ i ka baara dilan a y'olu lamɛn sinon mɔgɔ si jugu tan tɛ jugu bɛ bɛɛ la a y'aw ka baara kɛ aw de bɛ mɔgɔw ladi ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw dɛmɛ nin min filɛ nin ye n ko nin ye dɛmɛ de ye nin ye dɛmɛ de ye parce que aw ye ne wele ka na ne kumana mɔgɔw bɛ se ka ne dɛmɛ aw sababuya la donc a ye continuer o fɛ aw ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ barika kɔnɔ bonya kɔnɔ i y'a mɛn aw kana essayer mɔgɔ bɛ don mɔgɔ gasi la minɛ parce que n'i y'a tigi jogo fɔ a bɛ digi a la mais i b'a fɔ comme on le dit tournure dɔw de bɛ yen comme a y'a fɔ cogoya min na hakɛ to ko ne ka hakɛ to ni fɛn bɛ fɛ hakɛ to i y'a mɛn n'i y'o nin kɛ bonya b'a kɔnɔ i y'a mɛn donc ne bɛ dugawu k'aw ye Ala ka si d'aw ma ka kɛnɛya d'aw ma Ala k'aw bolo mɛn a la Ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya jamana in a gɛlɛyara crise b'an bara ça fait des années maintenant denmisɛnninya t'a la a y'aw ka baara in hukumu kɔnɔna na a ye sensibilisation kɛ a ye kuma mɔgɔw fɛ a théâtre-lama a yɛlɛkoninama a fɛn fɛn a ye kuma mɔgɔw fɛ a ka mɔgɔw bilasira i y'a mɛn aw n'aw denmisɛnnin ɲɔgɔn yaasa jamana bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na n'aw ma hɛrɛ sɔrɔ anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ o di hali n'aw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n k'an b'anw sigi aw de suma la an b'o de dugawu k'aw ye i y'a mɛn amina yarabi n yɛrɛ ka numéro 76 45 30 93 donc n'o de kelen dɔrɔn de garder parce que o ka di n ye n k'o kelen garder donc o yɛrɛ fɛnɛ bɛ whatsapp kan awɔ d'accord donc i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu ni Ala sɔnna nin tɛna kɛ a siɲɛ laban ye ni an mago b'i la ka i wele ka na plateau kan a ka d'an ye i ka na komi i ye nin nɔgɔya an ma cogoya min na e ne ye yɔrɔ jumɛn merci e ne ye yɔrɔ jumɛn sirada la n tun bɛ fɛn dɔ de la tiɲɛ tɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn i y'a mɛn n tun bɛ ci min na yɔrɔ min na donc an ka barika da Ala ye mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye Ala ka dɔɔni nɔgɔya an bɛɛ ye amina donc merci Halima merci Evelyne donc on se dit au revoir et à la semaine prochaine. RHHM Buzz. Teflesha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflesha de ye a dan ye
tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03